Chemistry is awesome. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon class. And for today's lesson, kita akan masuk the new subtopic for this chapter 7. Jadi in today's lesson, kita teruskan dengan 7.2, di mana in this 7.2, you all akan belajar tentang something yang you dah pernah buat dekat amali before this. Apa? Acid base titration class. Jadi itulah topik untuk today's lesson kita akan bincang tentang 7.2 acid base titration. Okay, the first part of this 7.2 kita akan bincang apa dulu tahu kita akan tengok pada apa itu sebenarnya titration process. Kan, sebab you dah buat dia punya hands on you dah buat dia punya amali dalam eksperimen 2, eksperimen 3 of chemistry lab for this semester. So sekarang kita akan revisit balik kita akan tengok balik apa itu sebenarnya titration. Okay, so itu yang pertama sekali lah apa kita akan bincang pada petang ni. Okay, so firstly, what is the definition of acid base titration class? Okay, so acid base titration actually adalah satu proses di mana apa yang berlaku dalam this acid base titration, kita ada suatu solution yang kita dah accurately tahu dia punya concentration. And this type of solution, ini yang kita sebut sebagai standard solution. Remember, standard solution larutan piawai. Dan apa kita akan buat pada this larutan piawai? Kita akan tambah dengan suatu solution yang kita tidak tahu dia punya kepekatan. Dan kita akan tambah secara gradually lah. So gradually ni means kita tambah sikit demi sikit demi sikit. Sampai bila? Sampailah kedua-dua larutan tadi, kita katakan dah berlakunya proses neutralization. Okay, so that is apa yang kita sebut sebagai acid base titration, a solution of accurately known concentration ataupun also known as standard solution, di mana this standard solution is added to another solution of an unknown concentration yang mempunyai satu kepekatan kita tak tahu, di mana berlakunya tindak balas penetralan, neutralization di antara dua solution ni sehinggalah tindak balas itu lengkap kelas. So this is the definition of acid base titration. Okay, and normally inilah apa yang you all buat dalam titration kan. Semua ada pengalaman dah ni even you punya practical test pun berkaitan dengan titration. Okay, di mana kalau you tengok dekat sini, kita ada suatu solution di dalam conical flask dan kita ada solution di dalam burette. Okay, kelas saja saya nak tanya So, what do we call the solution di dalam burette ni kelas? Apa kita panggil? Anyone? Starts with titrant. Good. So ini kita panggil titrant. Okay, titrant. And then the solution in the conical flask kita sebut sebagai analyte. So apa yang berlaku dekat sini, di mana kita akan titrate this analyte dengan titrant, dan kita akan masukkan juga apa? Indicator kan? So indicator, so you can titrate sehinggalah reaction itu capai endpoint, and then apa you buat, once dia punya color tu persis, color tu tidak lagi berubah for 30 seconds, jadi kita akan stop the titration dan kita akan dapatkan bacaan burette kan. Inilah basically apa yang you all buat di dalam titration. Cuma practical test yang lepas, you cuma buat secara teori sajalah maksudnya you belum diuji lagi sebetulnya kaedah titration ni. Tapi tak apalah kan, nak buat macam mana. Okay, so itulah yang saya cakap tadi kan, kita ada titrant, kita ada analyte. Jadi apa the difference between this titrant dengan this analyte? Okay, so what is titrant? So titrant ini adalah standard solution lah. Standard solution itu apa? Solution yang kita dah tahu dia punya kepekatan dan juga kita dah tahu dia punya composition. So itu normally titrant. Dan biasanya titrant ni dalam burette. Okay, dalam burette. Okay, while analyte pula adalah a chemical substance that is the subject of chemical analysis. Maksudnya dalam konteks of acid base titration ni, so analyte itulah yang kita nak determine
dia punya, okay, itu dikatakan analyte. And normally analyte ni, okay, kita tak tahulah, kita tak tahu dia punya kepekatan, and maybe kita juga tak tahu dia punya composition, dan itulah kita nak tentukan daripada acid base titration tadi. Okay, kelas right. And then dalam any titration mesti kena ada indicator, indicator. So what is indicator pula kan? Apa itu penunjuk ataupun indicator ni? So indicator pula dia adalah suatu weak organic acid. Ingat indicator ni is always a weak organic acid di mana dia punya color itu berbeza daripada dia punya conjugate base. You all masih ingat kan? Every weak acid ada dia punya conjugate base kan? Tapi for the case of weak acid yang kita nak pilih sebagai indicator ni, dia punya warna, dia punya weak acid tu, warna of the color of weak acid tu dengan the color of dia punya conjugate base mestilah warna dia berbeza. Sebab apa? Sebab indicator ni kita nak tengok perubahan warna kan? That's why kita kena cari indikator yang bersifat macam ni lah. Maksudnya dia akan berlaku color changes. Mungkin daripada colorless tukar jadi pale pink. Seperti mana yang berlaku dalam phenolphthalein kan. Ataupun kita bukan ada phenolphthalein saja, kita ada banyak sebenarnya indikator. Cuma yang you all familiar adalah phenolphthalein lah kan. Tapi sebenarnya banyak indikator ni. Okay, dan this indicator pula, satu yang you all kena tahu, kita nak dia punya color changes tu akan berlaku, ataupun kita katakan the color changes occurring over a specific and a relatively narrow pH range. Okay, kan kita tahu kan, bila dalam suatu acid base reaction ni, dia ada point di mana warna indikator itu akan berubah. Okay, nanti saya akan explain dengan lebih detail lah tentang benda tu. Sekejap lagi. Okay, and then ini yang penting ni kelas. Whenever kita nak pilih sesuatu indikator ni, kita kena pilih suatu indikator di mana dia punya endpoint adalah hampir pada equivalence point. Itu yang kita kena buat. Okay, kita kena cari supaya bila berlaku perubahan warna itu, sebab kalau perubahan warna ni akan berlaku pada endpoint kan. Okay, dan kita nak perubahan warna itu berlaku sama ada nak dapat exactly tak boleh lah. Yang penting hampir dengan equivalence point. Supaya dia tak lari sangat lah. At least kita punya bacaan tu nanti akan lebih tepat. Okay, dia punya bacaan volume tu. Okay, so ni satu contoh. Indikator bila dia dah mula berubah warna, nampak? Ni saya rasa you dah familiar benda ni kan? Apa ni? Ni lah ada phenolphthalein. Kan, kalau kita especially kalau you all buat titration strong acid dengan strong base, for example, kita akan gunakan this phenolphthalein. So bila dah mula capai endpoint, dia akan mula berubah warna kan. Okay, daripada colorless, turns to pale pink class. Right, ini basically the apparatus yang biasanya kita gunakan lah every time kita nak buat titration. So kita ada burette, di mana burette ni kita akan isi dengan apa tadi? Titrant kan, kita akan isi dengan titrant. Okay, dan normally titrant itu adalah solution yang kita dah tahu dia punya concentration class. Okay, kita tahu dia punya concentration. And then kita ada what else? Yang penting juga kat sini, conical flask. Okay, di mana conical flask ni kita akan isi dengan solution yang kita tak tahu dia punya concentration, dan itulah kita nak tentukan from the titration. Okay, so contohnya dekat sini, katakanlah contoh kita buat titration antara apa? Sodium hydroxide dengan acetic acid. So katakanlah kita masukkan sodium hydroxide in the burette, and conical flask nanti kita akan pipettekan dengan acetic acid. And then satu lagi, yang penting juga ni kelas. What is this? Indicator. Okay, jadi in this case, for example, untuk this titration, kita menggunakan phenolphthalein, for example. Jadi kita kan selepas sudah pipettekan your analyte ni dalam this conical flask, and then apa kita akan buat kan? Kita akan masukkan a few drops of indicator into the solution, and then baru kita akan start buat titration. Okay, kita akan titrate sehinggalah apa? Indicator changes its color, ataupun kita katakan solution tersebut ataupun proses tersebut dah capai end point. And what happen at end point? You akan stop titration, and then usual, let's say kalau warna itu masih kekal, tak berubah dah, okay, barulah kita akan ambil bacaan pada burette tersebut. Kan? Inilah basically apa you all buat lah kan dalam titration. Okay?
Jadi saya ulang balik sekali lagi, ingat titran dalam burette. Okay, cara nak kenal senang je. Ingat, dalam burette ada huruf T kan? Burette ada huruf T. Jadi T, titran. Dalam conical flask ada A, analyte. Itu satu cara lah. Kadang kita akan confuse, titran ke analyte? Analyte ke titran kan? Ini satu cara lah, satu tips saya share you all dengan you all lah. Macam mana nak ingat apa titran tu dalam burette ataupun dalam flask. Okay? Right, seterusnya. Ini kita dah mula masuk pada how to distinguish between endpoint dan equivalence point. Kadang-kadang kita confuse tau, especially pada peringkat awal ni lah. Kadang-kadang kita confuse endpoint, equivalence point macam sama je. Ingat endpoint dengan equivalence point adalah dua terms yang berbeza dan maksud dia pun berbeza. So right now kita nak tengok apa beza antara this endpoint ataupun kita sebut sebagai takat akhir dan juga equivalence point, takat setara. Okay, ingat endpoint, equivalence point. So let's start with the first one, equivalence point dulu kelas. Apa itu equivalence point? Okay, so equivalence point adalah the point at which the reaction is completed. Maksudnya apa? Maksudnya in the case of neutralization tadi, tindak balas neutralization tadi dah berlaku dengan lengkap. Dah berlaku dengan lengkap. Meaning that selepas tindak balas, okay, apa jadi? Semua acid, semua base dah completely reacted. No more acid, no more base in the flask. Instead kita akan dapat apa? Kita akan dapat suatu salt solution. Nah, itu maksud equivalence point. Equivalence point, takat kesetaraan. Okay, di mana kelas at equivalence point ni apa yang berlaku tau? Jadi kau ingat at equivalence point apa yang berlaku adalah kita akan ada equimolar amounts of acid and base yang dah completely reacted. Okay, for those who are wondering apa pula equimolar ni kan? So equimolar tu maksudnya equal secara stoichiometrically. Maksudnya tindak balas tu dah berlaku dengan lengkap mengikut dia punya stoichiometry of the reaction ataupun stoichiometry yang kita daripada dia punya balance equation itu. Itu maksud dia, equimolar amounts. Contohnya kan, for example apa kita contoh apa? Let's say the sodium hydroxide bertindak balas dengan hydrochloric acid kan. Kita tahu daripada equation dia 1 mole of sodium hydroxide 1 mole of hydrochloric acid. So kalau kita ada both are 1 mole each, so tindak balas akan berlaku dengan lengkap. Faham tak? Okay, jadi katakanlah sekarang ni kita ada 0.1 mole of sodium hydroxide dan bertindak balas dengan 0.1 mole of HCl. So adakah bilangan acid dan base itu equimolar? Jawapannya adalah yes. Sebab apa? Sebab dia punya ratio itu dia dah mengikut stoichiometry dalam dia punya balance equation. Okay, ataupun maksudnya kalau kita ada 0.1 mole of sodium hydroxide, 0.1 mole of HCl, maksudnya apa? Tindak balas akan completed ataupun completely neutralized. Maksudnya both of the base dan juga of the acid akan completely reacted ataupun dah berlaku neutralization. Itu maksud equivalence point. Okay, seterusnya kelas inilah yang saya mention tadi, at equivalence point. So let's say dalam conical flask tu, kelas, right. Okay, so katakanlah dalam conical flask, kan, maksudnya selepas dah capai equivalence point ni, so dalam ini dah tak ada lagi acid, dah tak ada lagi base, instead of dalam ni akan ada cuma salt solution sahaja. Okay, 100% of salt solution, no more acids, no more bases inside this conical flask. Itu apa yang berlaku pada equivalence point class, equivalence point. Alright. Okay, tengok satu contoh. Inilah contoh yang saya mention tadi. Ini saya guna contoh yang simple-simple dulu. Okay, so kita ada hydrochloric acid, reacted with sodium hydroxide to produce sodium chloride and water. Ini yang saya mention tadi. Katakanlah sekarang ni kita punya bilangan, let's say for example, katakanlah dalam conical flask kita, let's say the analyte tu adalah HCl, for example, dan apa dalam burette, kita ada dalam burette ni kita fill up dengan sodium hydroxide.
Okay, so katalah sekarang ni kelas, di dalam conical flask ni, okay, dalam conical flask ni, let's say bilangan mole of HCl adalah 0.1 mole. Okay, katalah kita masukkan NaOH pun sebanyak 0.1 mole. So apa yang akan berlaku? Apa yang berlaku? Tindak balas itu akan capai equivalence point. Akan tindak balas itu akan berlaku dengan lengkap. Sebab apa? Sebab kalau kita ikut pada dia punya stoichiometry of this equation, kan, from the equation, if we have 1 mole of HCl, dia akan bertindak balas dengan lengkap with 1 mole of sodium hydroxide. So that's why if we have 0.1 mole of HCl, so maksudnya tambahkan 0.1 mole of sodium hydroxide, apa berlaku? Maksudnya at the end of the reaction, okay, apa berlaku? HCl dengan NaOH dah tak ada lagi. Both of these are gone. Sebab apa? Sebab kesemua ini dah bertindak balas dengan lengkap dan ditukarkan jadi sodium chloride, di mana kita akan dapat apa? 0.1 mole of sodium chloride solution. Okay, so nampak tak? Itu yang dikatakan at equivalence point. Okay, contoh lain for example, contoh lain, katakanlah kita ada sulfuric acid, okay, 0.1 mole. And let's say lah kan, katakanlah sulfuric acid ini dalam conical flask 0.1 mole. Jadi untuk tindak balas lengkap kelas, how many moles of sodium hydroxide needed untuk tindak balas ni capai equivalence point? Kelas. Cepat. How many moles of sodium hydroxide needed? 0.2 moles. Yeah, good. Maksudnya for this reaction to reach equivalence point, so dia perlukan 0.2 moles of sodium hydroxide. Okey, sama lah macam tadi kan. Kali ni kenapa 0.2? Sebab ratio antara acid dengan base adalah 1 to 2. Ni dia. So that's why kalau kita ada 0.1 mole of sulfuric acid, kalau kita tidak balaskan dengan 0.2 moles of sodium hydroxide, so meaning that dalam conical flask itu dah no more sulfuric acid, no more sodium hydroxide, dalam ini suatu larutan sodium sulfate. Okay, so itulah apa yang berlaku pada equivalence point class. So ingat itu maksud equivalence point. Okay, ingat at equivalence point, ingat moles of H plus ataupun moles of acid, ini H plus ni merujuk kepada acid lah. Okay, adalah sama dengan moles of base. Kenapa kena sama? So bila dua-dua ni sama, apa berlaku? Maksudnya tindak balas peneutralan itu akan berlaku dengan lengkap kelas. So inilah apa yang disebut sebagai what happened at equivalence point. Jadi moles of acid, contohnya lah katalah acid dalam flask, okay, akan sama dengan moles of added base from the burette. So kita katakan tindak balas itu dah capai equivalence point class. Okay, next. Endpoint pula. Okay, ni ramai yang keliru ni sebab ramai yang salah anggap dia kata endpoint ni sama dengan equivalence point. No, endpoint is different from equivalence point. Tahu, dia tak sama tau. So endpoint ni apa pula? Endpoint ni senang je. Endpoint ni dia berkait dengan indicator. Jadi what is endpoint? So endpoint adalah the point at which the indicator changes its color. For example, kalau kita ambil contoh phenolphthalein kan, phenolphthalein. So bila dia berubah warna daripada colorless jadi pale pink kan. Jadi the moment dia dah berubah warna itu kita katakan endpoint dah tercapai. Okey, dan ingat endpoint ni belum tentu lagi tindak balas lengkap. Jadi jangan salah faham cuma bila kita nak pilih indikator, kita akan pilih indikator di mana apa tahu? Di mana dia punya endpoint dia menghampiri dia punya equivalence point. Tapi jangan pula you kata endpoint ini adalah equivalence point. Okay, tak, endpoint is not equivalence point. Okay, endpoint adalah the point at which the indicator changes its color. Cuma normally apa kita akan buat kelas, kita akan pilih endpoint. Okay, kita akan pilih indicator di mana apa tahu? Di mana dia punya endpoint dia adalah close to the equivalence point. Sebab apa? Sebab kita nak supaya bila reaction tu dah almost nak capai equivalence point, apa berlaku? Warna dah tukar. Jadi automatically bila warna dah tukar, kita akan buat apa? Kita akan stop titration. Nampak tak? Kalau jarak itu jauh, kan katakanlah indikator tu dia dah tukar warna jauh lagi sebelum capai equivalence point. Apa berlaku? Apa akan berlaku?
kemungkinan besar kita akan terlajak buat titration ataupun berhenti sebelum reaction tu capai equivalence point, nampak tak? So that's why kita akan cari indikator di mana dia punya equivalence point tu biasanya adalah hampir dengan dia punya endpoint, supaya at least kita tidaklah, kita kata apa, over titrate. Kita tak terlebih titrate. Itu yang apa yang you all buat tu, perasan tak? Kadang-kadang you dapat pink yang bukan pale pink, you dapat pink yang gelap tu kan. Itu maksudnya you dah terlajak laris. Bukan, terlajak titrate. Okay, you dah terlajak titrate. So ingat kelas kalau ikut kata peribahasa apa, terlajak perahu boleh diundur, terlajak titrate kena buat balik semula. Okay, so itulah apa yang berlaku. Sebab tu bila you buat titration, setiap kali bila you buat titration, you akan sering kali diingatkan apa? Bila you nampak sahaja larutan dah mula berubah warna, you kena buat apa? You kena hati-hati. You kena slow down of the flow yang keluar daripada burette itu. Kalau boleh kita buat drop wise, drop by drop. Ini apa yang you all buat. Bila warna dah tukar, lagi dibuka besar burette tu. Lagi banyak yang masuk. Sepatutnya bila dah warna dah berubah, you dah kena hati-hatilah. You dah kena hati-hati. Okay. So your semester depan sekejap ada lagi tak titration? Saya rasa tak ada dah. Dia dah tak ada peluang lagi lah nak buat titration ni. Jadi tunggulah bila you masuk universiti nanti, manalah tahu kan siapa yang ambil chemistry, mungkin you akan berpeluang lagi buat this titration. Okay, so kelas Okay, dan satu lagi saya nak ingatkan kenapa bila pada endpoint ni, kenapa warna dia berubah? Okay, you ingat lagi tak saya dah mention tadi? Apa itu indikator? Indikator ni apa? Dia adalah suatu weak organic acid. Apa? Dia punya warna dia adalah berbeza dengan dia punya warna conjugate base. Nampak tak? Jadi endpoint akan capai bila tau? Endpoint ni akan tercapai apabila apa? Bila hydroxide mula terhasil daripada indikator tadi. So nampak tak? So that's why bila even a small amount of hydroxide mula terhasil oleh this indicator, so itulah dah bermula apa? Akan bermulanya berlaku perubahan warna tadi kelas. Sebab tu dia akan mula dengan sikit. Sebab tu that's why kita bila nampak saja perubahan warna tu, immediately you kena stop titration, you kena swirl the flask. Kan, swirl the flask. Let's say kalau warna itu gone, hilang, disappear, kita sambung lagi titration. Tapi you kena hati-hatilah sebab sebenarnya bila wise color tu dah berubah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan endpoint itu is almost reach, kita dah hampir nak sampai endpoint. Okay, so inilah sedikit tentang endpoint yang saya rasa you all perlu tahulah apa itu endpoint dan apa beza dia dengan equivalence point tadi kelas. Right, inilah. So bila capai saja endpoint ini, so what should you do? Stop titration. Okay, bukan tunggu sampai lagi color lagi gelap ke apa, tak. Tukar warna, stop. Okay, enough. Enough is enough. Okay, cukup. Lepas tu baca burette, record you punya burette reading. That's it. Okay, so itulah dia beza antara endpoint and equivalence point. Okay, kelas. Tengok pada diagram ni. Tengok pada gambar ni. Cuba you compare dengan apa yang you pernah buat sebelum ni. You dapat warna macam tu ke bila you guna phenolphthalein? Ramai yang akan dapat macam mana? Ramai yang dapat warna macam air ribena tu kan. Sangat, dia bukan pale pink, itu dah gelap itu bukan sebenarnya, itu you dah terlebih actually. Okay, so inilah sedikit tentang endpoint dan juga equivalence point supaya you all refresh balik lah apa yang you all dah pernah buat dalam eksperimen 2, eksperimen 3 yang lepas Okay, kelas. Okay. So sekarang saya nak kita cuba try this question Okay. So here, what do we have here? Ini bukan soalan tutur ini soalan yang saya bagi pada you all okay, untuk you all cuba. Okay, a 60 ml sample of acetic acid. Okay, kita buat apa? Kita titrate dengan 0.15 molar sodium hydroxide. Okay, saya nak tanya. In this case, which is analyte, which is titrant? Which is the analyte, which is the titrant class? Anyone? Someone? Come on.
Sodium hydroxide is titrant. Yes. Okay, ingat senang je, ingat macam ni tau kelas. Titrant adalah solution yang kita dah tahu concentration. Kan? Ingat titrant, tadi saya katakan, kalau ingat titrant, you ingat dalam burette, kan? Titrant ada T, burette ada T. Dan satu ingat apa? Titrant start with T, titrant. Jadi titrant kita dah tahu, titrant tahu. Tahu apa? Tahu dia punya concentration. Okey, jadi kita dah tahu dia punya concentration. Jadi in this case, dalam burette adalah sodium hydroxide. Okey, di mana kita akan titratekan dengan ini, kelas. Okey, acetic acid. So in this case, acetic acid adalah analyte. Okay, adalah analyte. Yang kita tak tahu, kita tak tahu dia punya concentration. Okay, so let's say kita buat this reaction. Kita buat this titration. So apa kita dapati? When the volume of base reach 20 mil, kita akan, apa yang berlaku adalah reaction itu dah capai equivalence point. Okay, soalannya sekarang, what is the concentration of acetic acid? Okay, so what do we have here actually? Kita ada suatu strong base, weak acid titration. Strong base, weak acid titration. Jadi firstly, apa kita akan buat? Kita list out dulu kelas. Okay, first, molarity of acetic acid. So this is what we are going to determine. Okay, given the volume of acetic acid in the conical flask adalah 60 ml, and then the molarity of sodium hydroxide in the burette adalah 0.15 molar, and the volume of sodium hydroxide needed untuk tindak balas capai equivalence point adalah 20 ml. So maksudnya 20 ml of this sodium hydroxide is added into the conical flask, so tindak balas itu capai equivalence point. Okay, so sekarang kita nak buat apa? Kita nak kira molarity of acetic acid. Okay, seterusnya apa kita akan buat? Kita tahu kan dalam this reaction, okay, acetic acid reacts with sodium hydroxide to produce sodium acetate. Kan kita akan dapat sodium acetate and water. Remember sodium acetate apa? Basic salt. Ingat tak? Basic salt kan? Kita ada sodium acetate and water. Okay, jadi from the equation, so kalau kita ada 1 mole of acetic acid, dia akan bertindak balas dengan 1 mole of sodium hydroxide. So ini apa yang sepatutnya berlaku pada equivalence point. Kan? Dia akan mengikut stoichiometry ataupun apa istilah tadi, equimolar amounts. Kan? Equimolar amounts. Okay, so right now kita ada berapa? Kita kira dulu sekarang ni berapa mole of sodium hydroxide yang kita gunakan. Jadi from these two, okay, the molarity dan juga the volume of sodium hydroxide, apa you buat? You kira dulu. Ini sebenarnya berapakah mole of sodium hydroxide? Okay, actually dia ada banyak approach lah untuk you all nak solve this problem. Satu cara yang saya rasa ramai orang yang akan buat, dan saya dapati ramai juga yang gunakan method ini semasa you buat you punya calculation untuk lihat report you all kan, yang lepas tu. Your practical test, so ramai yang guna this formula. Apa? MA, VA, MB, VB tu. Ingat tak? Jadi dalam this case, kan, kalau kita tengok pada mole ratio, kan, from the equation, the mole ratio of acid to base adalah 1 to 1 kan? 1 nisbah 1. Ataupun kalau kita buat dalam bentuk fraction, 1 over 1. Nampak? So ini adalah mole of acid dengan mole of base in terms of dia punya nisbah mole dia kalau kita tukar dalam bentuk fraction like this kan. Okay, and then kita tahu mole of acid sama dengan apa? Molarity of acid times volume of acid. In this case, molarity of acetic acid times volume of acetic acid. And mole of base pula, inilah tadi kan, molarity of base, in this case sodium hydroxide, you darabkan dengan volume of sodium hydroxide. Jadi, ini equals to 1 over 1. Daripada mana? Daripada mole ratio dalam equation tadi, from the equation. Kan nisbah dia kan kalau at equivalence point, ratio dia mesti 1 kan, baru tindak balas itu lengkap. And then apa kita akan buat? Seterusnya kelas, you substitute lah. Since kita dah tahu molarity of sodium hydroxide, you dah tahu volume of sodium hydroxide, you dah tahu volume of acetic acid, so kita bolehlah kira ini kelas. Molarity of acetic acid. And then you solve for this. You akan dapat jawapannya adalah
apa? You akan dapat 0.05 molar. Okey, ini untuk siapa yang nak guna formula macam ni lah. Kalau saya tahu ada satu group lagi pula, dia tak guna formula macam ni. Dia lebih suka guna macam mana yang you buat guna perkadaran tu kan. Jadi contohnya macam from the equation 1 mole of acetic acid reacts with 1 mole of sodium hydroxide at equivalence point. So therefore kalau kita ada berapa mole of acetic acid akan bertindak balas dengan berapa mole of sodium hydroxide. And then daripada situ barulah you akan kira dia punya molarity. Macam tu pun boleh juga, tak ada masalah. Dua-dua tu adalah dua-dua cara tu boleh diterima dalam you punya jalan kerja. Okay. Right, dah habis untuk this question. Okay, satu lagi saya nak ingatkan mungkin sekarang you dah tak berpeluang lagi lah nak buat titration. Mungkinlah nantilah akan datang next time bila you dah masuk universiti ke nanti manalah tahu kan you ada jodoh lagi dengan kimia ni. You akan buat lagi sekali titration. Jadi keep in mind. So biasanya bila kita buat titration ni, you perasan tak? Kan? Biasanya bila you buat titration tu, kalau you tengok kat sini, indikator yang kita guna tu kan, kalau you perasan indikator tu biasanya dia punya perubahan warna tu, dia adalah perubahan warna yang kita senang nak observe lah, kan. Jadi that's why kalau tengok dekat sini, for all practical purposes, nampak tak, the visible change in color of the indicator signals the invisible point of equivalent point. Apa maksud dia kat sini tau? Maksud dia, ni macam ni tau, kan saya mention tadi kan, bila kita dah mula nampak bila kita dah nampak warna itu berubah, itu sebenarnya apa tau? Itu sebenarnya tanda-tanda equivalent point dah hampir tau. Equivalent point pun dah semakin hampir. Sebab tu biasanya dalam apa-apa praktikal yang melibatkan titration ni, you all akan akan dibekalkan dengan indikator, di mana indikator itu dia punya endpoint dia adalah sangat hampir dengan dia punya equivalent point of the reaction. So that's why bila you dah mula nampak color changes, so itu adalah petanda itulah petanda bahawa equivalent point pun tak lama lagi akan berlaku. Biasanya macam itulah, macam tu. Okay? Dan kalau you nak tahu kan, kadang-kadang kan bila you buat titration kan, ingat tak? Kadang mula-mula okey warna tu, and then you stop. Tiba-tiba you masukkan satu drop saja, terus daripada colorless tukar jadi gelap terus. Kan? Sebenarnya itu normal kelas. Itulah normal. Sebab apa? You nak tahu tak? At endpoint ini, kan kadang-kadang kelas, you tengok you baca statement yang kedua tu. At endpoint, when the color of indicator changes, actually apa? We are in a fraction of a drop from the equivalence point. Nampak tak? Sebenarnya, bila warna indikator dah mula berubah tu, kan saya katakan, biasanya indikator ni, kita akan guna indikator yang endpoint dia hampir pada equivalence point kan. So, biasanya bila color tu dah mula berubah kelas, sebenarnya apa yang berlaku tau? Sebenarnya, untuk nak capai equivalence point tu, kadang-kadang dia tak sampai satu drop pun kelas. Itu maksud a fraction of a drop. Bayangkan, sebahagian daripada satu drop tu, sebenarnya bukan satu drop, kurang lagi. Okay, sebab tu kadang-kadang bila you buat titration, even satu drop masuk je, terus warna jadi gelap. Nampak tak? Sebab apa sebenarnya? Itu pun maksud kita dah terlebih lah sebenarnya kan. So that's why, tu saya dah mention awal-awal tadi, bila kita buat titration ni, always kena alert dengan color changes itu. Once the color changes start occurring, so kita kena slow down kita punya titration, ataupun the best is you stop cork biuret tu, tutup dulu, and then you swirl dulu. Swirl, and let's say kadang-kadang kita tak tahu kan, mungkin bila kita buat titration itu, ada some of the titrant itu yang tak masuk dalam flask. So that's why saya galakkan apa? You all gunakan distilled water. Ingat tak? Kita guna distilled water, kita akan bilas tepi-tepi dalam biuret, dalam flask tu, and then kita akan bilas juga apa? The tip of the biuret, because sometimes ada yang tak masuk, semua tak masuk dalam flask. Sebab ingat lagi kan, walaupun kita tambah distilled water, dia tak akan mempengaruhi apa? Reaction. Why? Because the mole of acid, the mole of base tetap sama. Okay, sebab itulah kita sebenarnya boleh add distilled water untuk bilas masa kita buat titration guys. Okay, itu sedikitlah tentang titration. Okay, seterusnya. Tadi saya ada mention pasal julat pH, remember? pH range.
Okey, apa sebenarnya pH range ni? Okey. So pH range ni pula dia masih lagi berkait dengan indikator kelas. Jadi what is pH range? So pH range is actually the range over which the indicator changes from the acid color to the base color. So remember awal-awal tadi saya dah beritahu kan, indikator ini adalah suatu weak organic acid di mana warna dalam keadaan acid dengan warna dalam keadaan base dia adalah berbeza. Kan? Itu maksud indicator. So apa maksud dengan pH range? Okey, dia macam ni. pH range ni pula dia macam ni tau. Every indicator dia ada dia punya julat pH dia. Julat pH tu di mana warna dia akan berubah daripada warna acid jadi warna base. Faham itu maksudnya setiap indikator dia ada dia punya own pH range. Sebab itulah bila kita nak pilih indikator ni, kita kena tengok supaya pH range itu berada bukan pH range, dia punya equivalence point tu, okey, ataupun dia punya endpoint itu berada pada pH range of this indicator. Sebab apa? Sebab kita nak supaya endpoint ataupun equivalence point tadi, dia punya perubahan warna itu berlaku dekat situ. Okay, so that's why in this case, kalau you ambil contoh, katalah kita ambil contoh phenolphthalein. So phenolphthalein ni, dia punya pH range dia adalah between 8.3 to 10. Apa maksud dia ni kelas? Maksud dia adalah daripada bila pH larutan itu dah mula capai 8.3 sehingga 10, disitulah berlakunya perubahan warna daripada colourless jadi apa? Pink tadi. Dan daripada colourless jadi pale pink. Okay, so itulah perubahan warna yang akan berlaku bila pH itu dah capai daripada 8.3 to 10. Maksudnya kalau selagi pH belum sampai 8.3, colour belum tukar. Itu maksud dia. Kita katakan pH range ni, julat pH ni. Ataupun let's say kalau kita guna other indicators such as methyl orange for example. Okay, dia punya pH range is from 3.1 to 4.4. Sebab you jarang guna methyl orange ni. Sebab yang you all are familiar biasanya adalah phenolphthalein lah kan. Okay, ataupun kalau you ada methyl red for example, methyl red, so dia punya, inilah pula dia punya pH range dia kelas. Okay, so ni a few example lah, a few examples of indicator dengan pH range masing-masing. Sebenarnya indikator ni banyak kelas, sangat banyak indikator ni. Okay, right, seterusnya. Okay, inilah. Kalau you nak tahu dengan lebih lanjut lagi, ini lagi ada lagi tambahan beberapa contoh indikator lain yang you all boleh tengok dekat sini. For example, kalau you tengok, katalah saya ambil contoh phenolphthalein ni, nampak phenolphthalein kan? See, dalam keadaan acid, dia punya warna dia colourless. Tetapi bila pH itu dah mula capai 8.3, okay, dia dah mula tukar warna daripada colourless jadi reddish pink. Maksudnya apa? Bila dia dah mula berubah daripada acid ke base, warna pun berubah. Ataupun kalau macam contoh lain, for example, thymol blue, for example, dalam keadaan acid, dia punya colour is red. Tetapi bila dia berubah jadi base, dia punya warna dah jadi yellow plus. Okay? Yes. So the end product of titration is not a neutral solution, sir. It depends. It depends. Depends pada which type of titration yang you buat. Depends lah. Contoh kalau let's say you buat apa? Kita buat strong acid, strong base titration. Okay, betul. At equivalence point, you akan dapat neutral. Kan, neutral salt. Kan, neutral salt. Tapi kalau selepas equivalence point, apa jadi? Dia bukan neutral lagi. Sebab kita dah, katalah kita buat sodium hydroxide dengan HCl kan. Katalah HCl dalam flask, sodium hydroxide dalam burette. So let's say sebelum kita tambah sodium hydroxide, kan, sebelum kita tambah sodium hydroxide, dalam flask tu ada apa? Acid. Kan? Tapi bila kita mula tambahkan base, reaction dah mula berlaku. Maksudnya apa? Kepekatan acid dah makin kurang, kepekatan base dah makin bertambah. Dan sampai pada satu masa di mana bila kedua-dua pekatan, bila dua-dua H3O plus dan OH minus ni sama, so itu kita katakan reaction dah capai equivalence point. Tapi let's say selepas equivalence point, kita continue add more base lagi. Apa jadi? Dia akan tukar jadi basic. Sebab apa? Sebab acid dah tak ada. So dalam larutan itu dah banyak base. So saya kata benda ni dia depends on apa titration yang kita buat lah juga.
Okay, apa titration yang you buat? Cuma Sir. yang, yes. Sir, but depends also means, but the pH range we will get to know once the solution turns basic, right? 8.3. No. But it, Okay, dia macam ni juga. Ini adalah pH range of the indicator. Kan, inilah maksudnya indikator ni dia akan berubah warna apabila pH itu reach this range, hit this range. Maksudnya bila berada dalam this range, for example, phenolphthalein akan change daripada colorless jadi reddish pink. Okay, pH ni adalah dia merujuk kepada indikator lah, merujuk pada indikator. Okay, tapi nanti kita tengok contoh bila kita go spesifik nanti setiap contoh apa ni titration tu nanti kita akan tengok. Sebab nanti orang akan belajar kita ada 3 types of titration. Kita ada strong acid, strong base titration, strong acid, weak base titration. Kita ada strong base, weak acid titration. Nanti kita akan tengok ni satu persatu. Saya akan cuba relate semula dengan pH range ni tadi. Dan macam mana kita nak pilih indikator yang sesuai. Okay, nantilah after this ni kejap lagi. okay. Okay. Right, so ini pula adalah inilah kelas. Ini adalah bentuk diagram yang ada warna lah. At least you lebih nampak kan. For example, you tengok phenolphthalein, you tengok phenolphthalein. Saya guna contoh phenolphthalein lah sebab you dah familiar dengan phenolphthalein kan, you see. Selagi mana pH itu belum sampai 8.3, see dia punya warna adalah colorless. Tak ada warna lah, see tak ada warna. Tapi once bila dah melepasi 8.3, nampak tak? Dia punya perubahan warna itu akan mula berlaku. Tetapi bila selepas sahaja pH dia 10, warna tu akan kekal reddish pink sampai bila-bila. Tapi perubahan warna itu akan mula berlaku starting from 8.3 sehingga 10. Sebab tu kita tengok dia punya color changes. So that's why bila once you dah dapat pale pink itu, cukup, stop. Sebab kalau you teruskan, sebenarnya you dah terlebih tambah base for example. Sebab tu bila kita guna phenolphthalein ni, once you dah dapat pale pink itu, stop titration. Stop. Kan, sebab takut nanti you dah kita katakan dah over ataupun you dah terlebih tambah base dalam flask. Okay, dan ni pula yang lain pun you boleh tengoklah kat sini. Kita ada contohnya macam bromophenol blue, methyl red. Cuma kenapa phenolphthalein ni sangat popular mungkin disebabkan oleh kita nak observe dia senang. Daripada colorless jadi pink kan senang nak observe kan. Tapi ada setengah indikator contohnya macam methyl red daripada dia punya warna bila nak detect perubahan warna tu kadang-kadang agak susah kan. Tapi kena tengok jugalah. So saya kata pemilihan indikator ni kelas dia bergantung kepada apa jenis titration yang kita buat. Kita tak boleh suka-suka hati je ambil tau. Katakanlah you buat apa-apa titration, you just ambil je mana-mana indikator. Tak boleh. Setiap indikator tu dia ada dia punya kegunaan dia untuk titration yang macam mana. Adakah antara strong acid dengan strong base, strong acid dengan weak base, ataupun strong base dengan weak acid. Itu nanti kejap lagi saya akan tunjukkan pada you all how to decide ataupun how to choose which indicator yang suitable untuk setiap jenis titration tu nanti. Okay, after this. Right. Okay, so dia boleh tengoklah beberapa contoh. Dan satu lagi sebelum saya pergi pada next slide ni, ingat kalau you tengok kebanyakan indikator ni kalau you perasan semua dia punya pH range dia lebih kurang 2 pH units. Contoh macam phenolphthalein daripada 8 to 10. Nampak? Contohnya apa? Kalau kita tengok dekat diagram ni, contohnya katalah kita ambil for example methyl red, nampak? Daripada 4 to 6. See, nampak dia punya range tu biasanya lebih kurang dalam 2 pH units. 2 pH units. Okay. Ini contoh kalau kita gunakan bromothymol blue class sebagai indikator. Nampak? Dalam bila larutan itu acidic, kita akan dapat warna kuning. Yellow color. Okay, tetapi bila larutan tu dah tukar jadi base ataupun larutan tu dah kepekatan hydroxide tu makin banyak ataupun dah jadi basic, so see warna dia dah tukar jadi biru. Tapi kalau sebelum tu in between you akan dapat warna antara tu lah kan, warna antara yellow dengan blue tu. Ini actually dia macam dark green sikit lah walaupun nampak macam grey kan, bukan grey ni, dia antara kuning dengan biru tu. Okay, and then okay, you all pernah buat tak benda ni kelas masa sekolah dulu? What is this?
Ini kan apa? Cabbage merah ataupun red cabbage. You tahu tak red cabbage ni, cabbage merah ni sebenarnya kita boleh guna untuk ganti indikator. Katakanlah for example kan, you nak buat your own pH indicator. Ni DIY lah, you nak buat sendiri. Actually you boleh buat sendiri kelas. Kita boleh gunakan this red cabbage, di mana dia punya juice tu, bila kita buat dia punya juice tu, kita sebenarnya akan ada suatu acid base indicator secara natural, yang kita produce secara natural. You tahu tak macam nak hasilkan benda ni? Senang je. Apa you buat, you belilah cabbage merah tu kan dekat mana pasar ke, dekat mana-mana yang jual sayur-sayur ni kan ada jual cabbage merah ni. Apa you buat, you chop dia halus-halus, and then kita akan boil dalam air, kita boil dia sampai warna dia sudah keluar, and then apa you buat, you strain dia maksudnya kita tapis. Kita tapis air tu, and then kita sejukkan. Lepas tu, air itulah kita boleh guna sebagai, air tapisan itu akan jadi kita punya acid base indicator. Dan kalau you tengok dekat diagram ni, nampak tak? Ini, see? Tengok bila dia berada dalam pH yang berbeza, nampak? Warna dia pun berbeza. Kalau you nak, you boleh try lah benda ni. You ada banyak masa kat rumah tu kan? Bolehlah cuba hasilkan this red cabbage ni untuk jadikan sebagai acid base indicator secara semula jadi, secara natural yang you boleh buat sendiri dekat rumah.